कौन कौन सी चीजों की वजह से जो है गुस्ल वाजिब होती है। मैं आप लोगों को मुख्तसर खुलासा बताती हूँ, बल्कि बतौर फायदा, कि गुस्ल की चार गुस्ल की कुल 11 किस्में हैं। गुस्ल की कुल 11 किस्में हैं। इनमें से 4 गुस्ल जो है वो वाजिब है, मतलब फर्ज है, नहीं फर्ज है। गुस्ल 4 गुस्ल जो है वाजिब है। इनमें से यानी किसी का जो है इहतिलाम वगैरह जिसको कहा जाता है, या जरूरी नहीं इहतिलाम, बेदारी है, इंजाल के साथ जो है किसी का शहवत के साथ मनी कूद कर निकले, और या जो है वो क्या हो जाए, अज़दिवाजी ताल्लुकात कायम हो जाए, या निफास या हैज, ये 4 गुस्ल जो है ये इंसान पर फर्ज हो जाता है। इनमें से बाकी चार चार यानी 11 में से 4 जो है वो सुन्नत है। एक जुम्मे के लिए, और 2 ईदैन के लिए, ये एक ही में शुमार होता है। तीसरा वकूफ आरफा के लिए, वकूफ आरफा से पहले पहले। और चौथा ये कि इहराम से पहले जो है गुस्ल करना सुन्नत है। 2 जो है वो है अ, 2 एक जो है वाजिब है, एक जो है हाँ एक जो है वो वाजिब है। इनमें से वो एक जो है वाजिब है, वो है मैयत को गुस्ल देना। मैयत को गुस्ल देना ये जो है ये वाजिब होता है। और 2 जो है वो क्या है, मुस्तहब है। एक जो है यानी जो इंसान किसी किसी मैयत को गुस्ल दे दे, फिर उसके बाद खुद गुस्ल करना जो है ये उसके लिए मुस्तहब है। और इस तरह एक को काफिर जो है वो मुसलमान हो जाए, काफिर मुसलमान हो जाए, तो फिर उस सूरत में जो है उसके लिए यानी अगर इस पर गुस्ल जनाबत वगैरह ना हो, तो फिर यानी सादा हो, तो फिर उसके लिए जो है गुस्ल करना जो है वो क्या हो जाए, ये मुस्तहब है। तो अब देखो उनमें से यहाँ पर जो है 4 गुस्ल में से पहला गुस्ल जिक्र किया है, वो है जब किसी का जो है वो मनी का इंजाल हो जाए, लेकिन आला वजह दफ़्क़, यानी कूद कर जो है वो इंजाल हो जाए, वो भी शहवत 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 की वजह से किसी से मनी यानी निकल जाए, लेकिन वो बतरीक़ शहवत के हो। आइंदल अहनाफ के नजदीक यानी जब मनी निकल जाए, ख्वाह बेदारी में हो, ख्वाह जो है नींद के हालत में हो, ख्वाह मर्द से निकले ख्वाह औरत से हो, लेकिन बतरीक़े शहवत हो, तो फिर जो है वो क्या है, उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुतलकन जो है मनी के खुरूज जो है वो गुस्ल है, ख्वाह उसमें शहवत मौजूद ही ना हो। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज जो है कोई बारी पत्थर वगैरह उठा लेता है, तो फिर उसकी वजह से भी मनी निकल जाता है, तो वो कहते हैं इसकी वजह से भी क्या होता है, गुस्ल वाजिब होता है। उनकी दलील ये है कि हदीस में आते हैं अलमाउ मिनल माई, अलमाउ मिनल माई, मतलब ये कि है अलमाउ गुस्ल, गुस्ल का पानी, गुस्ल जो है मिनल माई, अलमाउ मिनल माई, यानी गुस्ल जो है वो इंजा मनी के निकलने से वाजिब होता है। और ये हदीस जो है मुतलक है। और आप लोगों ने उसूल शाशी में ये कायदा पढ़ा है कि अल मुतलक यजरी अलल इतलाक, अल मुतलक के इतलाक जो है, मुतलक जो है वो अपने इतलाक पर जारी रहता है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि हो यानी मनी के साथ शहवत का कैद जरूरी नहीं है। बस जिस जिस रीजन से भी बस मनी निकले, इंजाल हो जाए मनी का, तो फिर इस सूरत में इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। हमारी दलील यह है कि कुरान में आया है वइन कुंतुम जुनुबन, जुनुब, जुनुब का लफ्ज आया है। जुनूब कहते हैं अरबी लुगत में जो है जुनूब उस इंसान को कहा जाता है कि जो यानी जब मर्द अपनी अपने किसी भी औरत से जो है क्या अपनी शहवत पूरी कर ले, तो उसको कहते हैं जुनबी। हाज़ा रजुलु जुनबी, उजनिबु रजुलु, यानी मर्द जो है वो ने अपनी औरत से जो है शहवत पूरी कर लिया। तो बस इससे मालूम हो गया कि शह यानी जनाबत में जो है शहवत का होना जरूरी है, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर भी कैद शहवत जरूरी है। हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील का जवाब हम कहते हैं कि इसके साथ अलमा मिनल माए मिन शहवत,
یعنی بشہوتن کہ شہوت کی قید اس میں موجود ہے، شہوت کی قید موجود ہے، کیونکہ اگر ہم موجود نہیں کریں گے تو پھر جو ہے دوسرا حدیث کے ساتھ تعارض آتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے شہوت کی قید ضروری ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ صاحب ہدایت یہ بیان فرماتے ہیں کہ آیا یہ شہوت کا ہونا، احناف تو کہتے ہیں کہ شہوت کا ہونا ضروری ہے جنابت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ شہوت جب منی اپنی جگہ سے اپنے مستقر سے نکل رہی ہے اس وقت تمام علماء کی نزدیک شہوت ضروری ہے، لیکن جو نکل رہا ہے یعنی وہاں سے جب روانہ ہو جاتے تو پھر اس وقت شہوت ضروری ہے، لیکن جب عوض تناسل میں تناسل عوض میں یعنی وہاں سے جب انسان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے اس وقت جو ہے یہ شہوت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ طرفین فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر شہوت نہ بھی ہو پھر بھی انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں یعنی منی کا اپنی جگہ سے نکلنے میں شہوت بھی ضروری ہے اور اس طرح شرمگاہ پر نکلنے کے وقت بھی شہوت ضروری ہے، لہٰذا اگر اس وقت یعنی خروج اپنی مستقر سے تو نکلنے کی وجہ ہے شہوت پایا گیا، لیکن کیا ہے کسی نے جو ہے استمنا بلیت کیا جس کی وجہ سے جو ہے شہوت نہیں تھی نکلنے کے بعد، تو پھر اس وقت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ طرفین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس مسئلے کو امام یوسف رحمۃ اللہ اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں مستقر ہے، نہیں وہاں پر جس طرح مستقر سے نکلنے کے بعد شہوت ضروری ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے تناسل پر نکلنے کے وقت بھی کیا شہوت ضروری ہوگی، جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ ہو اگر ہم کیا کریں مستقر کا کیا ہے، اب اگر ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ اگر ہم کہہ لیں کہ ہو یعنی شہوت ضروری نہیں ہے، شہوت ضروری نہیں ہے تو پھر تو غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر ہم کہہ لیں کہ یہاں پر بھی شہوت ضروری ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، اور ہم نے یہ بات قاعدہ پڑھا ہے کہ عبادات میں جو ہے وہ کیا احتیاط افضل ہے، تو اسی وجہ سے ہم وجوب غسل میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں احتیاط زیادہ ہے، کیونکہ اگر غسل کر لے تو پھر نمازی تو وہ نہیں ہوگا، اگر غسل واجب نہ کرے تو پھر نمازی جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا وہ غسل کے وجوب میں جو ہے وہ احتیاط افضل ہے، تو اسی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک فائدے کی چیز بتاتی ہوں، یہ منی جو ہے اس کے مشابہ جو ہے 3 پانیاں ہوتی ہے، ایک مزی ہوتا ہے، ایک ودی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا نام کیا ہے، ایک مزی، ایک منی، ایک ودی۔ منی جو شہوت کے ساتھ نکلے اور پھر اس کے بعد جو ہے شہوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں منی، اور مزی کہتے ہیں جیسے میاں بیوی جو ہے آپس میں کچھ بوس و کنار وغیرہ، یعنی عرض وہ پانی کہ جس میں جو ہے شہوت مزید بڑھتی ہے ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بھی مزید بڑھتی ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ اس کو ودی کہا جاتا ہے، نہیں ودی نہیں مزی کہا جاتا ہے، اور ودی جو ہے جو کہ عموماً پیشاب کے بعد جو ہے وہ گاڑھا پانی نکلتا ہے، اور آج کل جو عورتوں میں یہ لوگ کوریا کا مرض پھیلا ہوا ہے وہ بھی اسی ودی کے قسم میں سے، کیونکہ اس میں شہوت نہیں ہوتی، وہ تو انسان کی بیماری کی وجہ سے بھی آج کل بہت زیادہ یہ ہے، تو مزی اور ودی ان دونوں میں جو ہے وہ غسل وضو واجب ہوتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتی ہے اور وضو دوبارہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور کپڑے پر وہ جہاں پر نہ لگے وہ کپڑا بھی نجس ہو جاتا ہے، یعنی اس جگہ کو دھونا لازم ہوگا، جبکہ منی میں جو ہے غسل واجب ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ عمومی طور پر انسان اس میں کنفیوز ہوتا ہے، یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے خود ان تینوں کی تفسیر یہی کی ہے کہ منی وہ پانی ہے جس کے بعد نکلنے کے بعد انسان کا شہوت ختم ہو جاتا ہے، اور مزی وہ پانی ہے جس کے نکلنے کے بعد جو ہے انسان کا شہوت اور بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ودی جو ہے وہ عام ہے۔ قال والمعانی الموجبۃ للغسل، قال امام قدوری فرماتے ہیں والمعانی الموجبۃ للغسل، غسل کو واجب کرنے والے اسباب انزال المنی
منی کا انزال علی وجہ الدفق کود کر نکلنے کا، والشہوت یعنی والشہوتی اور شہوت کے ساتھ، من الرجل خواہ عورت سے مرد سے نکلے، والمرأتی یا حالت النوم نیند کی حالت میں، والیقظتی یا بیداری کی حالت میں. وعند الشافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خروج المنی خروج کا کیف کان ما کان، جس حالت میں بھی ہو، شہوت ہو یا نہ ہو، یوجب الغسل یہ غسل کو واجب ہوتے، لقولہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے الماء من الماء یعنی غسل کا پانی جو ہے من الماء منی کے پانی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. ای الغسل من المی ایل غسل من المی یعنی غسل جو ہے یعنی ای اچھا یہاں پر اس طرح ہے الماء من الماء یعنی پانی سے، ای الغسل من المنی وہ میں نے بتا دیا نا کہ غسل جو ہے وہ منی سے ہے. ولنا اور ہماری دلیل ان الامر بالتطہیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر بالتطہیر جو قرآن میں جو ہے ان کنتم جنبا فطہروا تطہیر کا حکم دیا ہے. یتناول الجنب والجنابۃ اور یتناول الجنب اور یہ جو ہے یعنی یہ تطہیر کا حکم جو ہے یہ یتناول شامل ہے الجنب جنابت کو. والجنابۃ فی اللغت اور جنابت لغت میں کہتے ہیں خروج المنی علی وجہ الشہوت منی کا نکلنا کیا شہوت کی وجہ سے. یقالو کہا جاتا ہے لغت میں عربی لغت میں اجنب الرجل کہ آدمی جو ہے وہ جنبی ہو گئی اذا قضا جب وہ پورا کرے شہوت اپنی شہوت من المرأة ایک عورت سے. والحدیث محمول على خروج عن شہوتنا اور امام شافعی رحمۃ اللہ الماء من الماء اس حدیث کو محمول کیا جائے گا شہوت کے ساتھ شہوت سے خروج پر. ثم المعتبر عند ابی حنیفہ و محمد انفصاله عن مکانه على وجه شہوت پھر اعتبار کیا جاتا ہے طرفین کی نزدیک انفصالہ منی کا جدا ہونا عن مکانه اپنے مکان سے على وجه شہوت یعنی شہوت کی صورت میں. وعند ابی یوسف امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ظہور ایضا کہ ہو پانی ظہور ہونا بھی مطلب کیا یعنی نکلنا شرنگاہ سے نکلنے کے وقت بھی کیا ہے یہ شہوت کا ہونا ضروری ہے. اعتبار للخروج بالمزایلۃ خروج کو جدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے خروج پر اعتبار قیاس کرتے ہوئے خروج بالمزایلۃ اپنی جگہ سے خروج پر قیاس کرتے ہوئے. اذا الغسل يتعلق بهما کیونکہ غسل دونوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یعنی دونوں کی جگہ شہوت کا ضرور ہے. وَلَهُمَا اور صاحب الطرفین کی دلیل انه متى وجب فی وجہ کہ جب من وجہ واجب ہو جائے انه متى وجب من وجہ کہ جب من وجہ واجب ہو جائے جب بھی متا کہ جب کبھی من وجہ واجب ہو جائے مطلب کہ ایک طرف تقاضا کرتا ہے کہ واجب ہو جائے اور دوسری طرف تقاضا کرتا ہے کہ واجب نہ ہو فالاحتیاط فی الایجاب تو پھر واجب ہونے میں جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے. احتیاط جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے. آگے جو ہے ایک تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. التقاء خطنین مطلب کیا میاں بیوی کا جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا ہو جائے ازدواجی تعلقات جو قائم ہو جائے اس پر بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے غسل واجب ہو. اس کو کہتے ہیں التقاء خطنین. ختنے کی جمع ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر ختنہ ہوتا ہے. تو چونکہ پہلے زمانے میں عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا تھا بلکہ لیکن فتوی یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو ہے واجب ہے اور مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے مستحب ہے مکرمات میں سے ہے. اب اس میں جو ہے وہ کیا ہے انزال ضروری نہیں ہے. انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہر صورت میں بس جب کیا ہو جائے ازدواجی تعلقات قائم ہو جائے تو پھر جو ہے غسل واجب ہو جاتے ہیں. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ جب دو خطان اب باہر مل جائے اور حشف جو ہے وہ غائب ہو جائے تو پھر جو ہے غسل واجب ہوتا ہے خواہ انزل او لم ينزل. اس طرح الفاظ ہے حدیث میں انزل او ینزل یعنی انزال ہوا ہو یا نہیں ہوا کیونکہ جو ہے وہ کیا ہے سبب جب کوئی سبب جو ہے وہ پوشیدہ ہو تو اس پر ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے. اب انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ مخفی بات ہے نا لیکن یہ میاں بیوی کا آپس میں تعلقات قائم ہونا یہ ظاہر ہے کہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہوا انزال بھی ہوا ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم نے محض جو ہے ان تعلقات کے قائم ہونے پر ہی جو ہے ہم نے کیا کر دیا حکم لگا دیا اور اس پر غسل واجب کر دیا. اچھا اسی طرح جو ہے جو شخص جو ہے وہ کیا کرے غلط طریقے سے جو ہے وہ کیا
यानी अपनी बीवी से मिले, मतलब ये कि शर्म क्या होता है, पेशाब के रास्ते नहीं बल्कि पखाने के रास्ते से मिले, जिससे बास वसाक करते भी है ऐसे, तो फिर भी जो है इस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। और यानी मियाँ पर भी तो वैसे भी वाजिब होता है और बीवी पर भी वाजिब, क्योंकि हो सकता है उसको भी लिज्जत आया होगा, क्योंकि इसमें भी जो है वो क्या है, लिज्जत का मानी जो है इसमें पाया जाता है। हाँ, अगर इसके अलावा जानवर को अल अमान वल हफीज, कोई जो है वो जानवर के साथ ये गलत काम कर ले, या जो है नारान वगैरह में कर ले, अल्लाह आलम हो, तो फिर जो है इस सूरत में जो है वो क्या, ये वाजिब नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है लिज्जत जो है वो नाकिस होता है, यानी लिज्जत जो है वो तकमील तक नहीं पहुंची, तो इसी वजह से इसमें गुस्ल भी वाजिब नहीं होता। वो इल्तिकाउल खितानैन ने क्या करने, दो खितानान का मिलना, मिन खैर इंजाल, बगैर इंजाल के लिए, कौली अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की वजह से, तकल खितानान, जब दो खितानान मिल जाए, वगावतिल हशफत, और हशफा मतलब मर्द का जो है हशफा गायब हो जाए, वजब अल गुस्ल, तो वो गुस्ल वाजिब हो जाए, अनजल औ लम युनज़िल, इंजाल हुआ या ना, वली अन्नहु सबब लिंजाल व नफ्सुहु यतग़य्यबु अन बसरी, क्योंकि इंजाल का सबब जो है व नफ्स, और खुद इंजाल होना, यतग़य्यबु अन बसरी, ये तो इंसान के देखने से जो है वो गायब होता है, व क़द यख़फ़ा अलैहि, और इस पर पोशीदा होता है, बस इसी वजह है, लिक़िल्लतिही, क्योंकि इसका यानी ये क़िल्लती मनी की वजह से, फ़युक़ामु मक़ामहु, बस इसका जो है वो ज़ाहिरन क़ाइम मक़ाम होगा, वकज़ल इलाज फ़ी दुब्र, और इसी तरह जो है वो क्या करना, दुबर में जो है इदखाल करना, इलाज मतलब इदखाल करना, लिकमाल सबबियत है, क्योंकि लिज्जत का सबब जो है इसमें भी तकमीला, वो यजिब अलल मफ़ऊल बिही एहतियातन, मतलब मफ़ऊल बिही जिसके साथ किया जाता है ये फेला बीवी के साथ हो, तो ये भी जो है वो एहतियान इस पर भी वाजिब होता है, बेखिलाफिल बहीमत, बखिलाफ की इसकी छुपाइयों की, व मादून अल-फर्ज, और इसके अलावा फर्ज के अलावा किसी और जगह पर जो है वो क्या करना, जिमा करना, लिअन्न ये जो है वो क्या, इस पर वजूब गुस्ल नहीं है, लिअन्न सबबियत नाक़िसतन, क्योंकि इसमें जो है वो सबब नाक़िस है। इतने ही काफी है, उम्मीद करते हो आप लोगों को समझ आई हुई होगी, बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। ये सवाल है।